TBR NCP ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಬೈರಿಡಿಟಿ ಶಿಕ್ಷಕರು, ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು, ಮುಂದಿನ MLA ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಕೋಲಾರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಹಾಗೂ NCP ಪಕ್ಷದ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರು. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇವಾಗ ನಾನು ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡುತ್ತೇನೆ. ಆ ಹಾಡನ್ನು ಕೊನೆವರೆಗೂ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿದ್ದರೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ಗೆ, ಸ್ಟೇಟಸ್ಗೆ, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್, ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಮುಂತಾದವುಗಳಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಬಲಭಾಗದ ಕೆಳಗಡೆ ಇರುವ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನನ್ನು ಒತ್ತುವುದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ. ಬೆಲ್ ಐಕಾನನ್ನು ಒತ್ತಿ ನನ್ನ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಹಾಡನ್ನು ప్రారంభిಸುತ್ತೇನೆ. ఏదో ఒక రాగం పిలిచింది వేళ నాలో నిదురించే గతమంతా కదిలేలా. ఏదో ఒక రాగం పిలిచింది వేళ నాలో నిదురించే గతమంతా కదిలేలా. నా చూపులు దారులలో చిరు దివ్యలు వెలిగేలా, నా ఊపిరి ఉయ్యలలో చిరునవ్వులు చిలికేలా. జ్ఞాపకాలమై మరుపు, జ్ఞాపకాలమై మరుపు, జ్ఞాపకాల మేల్కొలుపు, జ్ఞాపకాల నిద్దూర్పు, జ్ఞాపకాల ఓదార్పు. ఏదో ఒక రాగం పిలిచింది వేళ నాలో నిదురించే గతమంతా కదిలేలా. ವಂದನೆಗಳು. ಸರ್ವೇ ಜನ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು. ಈ ಹಾಡನ್ನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾ ಹಾಡನ್ನು ಮುಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯೂ.